Esma odlazi kod Gulfem kući kako bi započela smenu, ali je ne vidi unutra. Ona pretražuje prostoriju po prostoriju, ali Gulfem posmatra Mukader šta radi u dnevnom boravku preko laptopa. Nakon što Esma uđe, Gulfem zatvara laptop i izlazi iz sobe te je zaključava kako bi otišle da jedu, ali Esma se zapita zašto ona zaključava ovu sobu kada je sve ostalo otključano. Džihan i Hančer dolaze pred kompaniju, a Hančer ostaje napolju kako bi dočekala Nisu, dok Džihan odlazi u svoju kancelariju. Pre nego što dođe u kancelariju, Džihan sretne Engina, koji se nasmeje govoreći da je Džihan sigurno dobar u zadatku oca, čim kasniji tako izgleda. Džihan se nasmeje, ali ne sme da kaže svom prijatelju pravu istinu, da će i on postati otac, samo zato što je obećao Hančer da će biti kako ona kaže. Džihan odlazi kod Metina u kancelariju, a Metin prekida poziv sa nekim, govoreći na kraju da je samo još malo ostalo. Džihan ga pita čega je ostalo malo, a Metin odgovara da želi da započne novi posao. Džihan govori da se Mukader izvinila i da se kaje što je ona uradila, a Metin govori da on proveo toliko vremena u klinici da zna kakvi su pacijenti sa tim problemom. Prvo naprave problem pa se posle izvinjavaju, sve dok neko bliži ne vidi da su zapravo u problemu. Hančer dočekuje Nisu pitajući da odu negdje da popričaju, jer ova tema je malo ozbiljnija. Sve to prati Sila koja se ne odvaja od njih, ali da je niko ne primeti. Hančer odlazi sa Nisom u jedan kafić, pitajući kakav je njen odnos sa Enginom i da li je to nešto ozbiljno, jer nije mogla da sedi spokojna zbog njene sestre Sile, koja prolazi težak period. Nisa vidi da joj se Hančer pažljivo obraća i ne želi da joj nanese zlo, a Nisa odgovara da nijedna reč nije izgovorena, ali joj se sviđa Engin, samo što niko od njih ne bi uradio ništa pre razvoda. Hančer govori Nisi da ponekad ljubav nije dovoljna da sve bude kako treba, već postoji nešto veće, a to je beba. Nisa se zapita šta Hančer priča, a Hančer odgovara da je Sila trudna sa Enginom, samo što to on ne zna. Hančer pokušava da smiri Nisu, ali ona govori da nisu potrebne više reči, te da se ne plaši, jer neće imati kontakt sa Enginom više. Dok Nisa uplakana izlazi iz kafića, Sila to sve gleda i smeje se, jer joj plan ide baš kako treba, a nije morala da uradi bilo šta, jer je to uradila Hančer. Engin zove Nisu pitajući gde je, jer kasni na posao, ali ona govori da je dobila temperaturu i da danas neće doći na posao. Nisa odlazi kući i plače na majčinom ramenu, ali tada neko kuca na vrata. Nisa izlazi da vidi ko je to, a to je poštar koji donosi buket cveća od Engina. Nisa vraća buket cveća i odlazi u sobu veoma razočarana u sve. Derja dolazi na kapiju Vile de Viloglu i zove Gulsum da izađe, jer ima jedan plan. Ona govori Gulsum da je jedini način da se ova situacija reši taj da spoje Serveta i Olgu. Gulsum ne želi da sarađuju u tome sa Derjom, ali tada ona izvadi zlatnu narukvicu i daje Gulsum, te ona prihvata dogovor. Ubrzo nakon toga Mukader sedi sama sa svojim unukom u dnevnom boravku i priča kako će ona njega čuvati pored svih ostalih, i ako oni imaju jedan plan, ona će pronaći 1000. Međutim, u tom trenutku se čuje Gulfemin glas preko kamere, za koju Mukader ne može da shvati gde se nalazi. Gulfem govori da ovaj glas dolazi iz pakla i da sve vidi i sve zna o Mukader. Mukader ustaje i počinje da viče da se predstavi ko je i šta želi. Tada u dnevni boravak dolaze Sinem, Gulsum i Olga, a Gulfem ćuti. One pomisle da je Mukader zaista u lošem stanju, ali ona uporno govori da u vili postoji još jedna kamera i da je ovo sve Metinovo delo. Gulfem se smeje pored laptopa, govoreći da je sada Mukader ne čuje, ali da će čuti kada god ona poželi i da će se ona igrati sa njenim životom, sve dok Mukader ne završi u klinici, kao što je njena ćerka. Engin dobije obaveštenje na telefonu da je Nisa odbila buket sa cvećem. On zove kompaniju koju je zadužio za to da ih pita šta nije u redu, a oni govore da je primalac odbio pošiljku. Džihan u tom trenutku ulazi u kancelariju, pitajući Engina šta se desilo i zašto je tako tužan i zabrinut. Engin govori da je poslao cveće Nisi kao mali znak pažnje za brz oporavak, ali ona je to odbila. Džihan pita Engina da li je razmislio da prelazak iz veze u vezu nije baš primjereno za njega, ali Engin je već razmišljao o tome, samo što se između njega i Nise još ništa nije desilo.
Džihan želi da kaže sve svom najboljem prijatelju, ali ipak odlučuje da posluša Hančer, te ništa ne govori, samo napominje Enginu da on još uvijek nije razveden od sile. Vraćamo se na situaciju u vili. Sinem je cijelo vrijeme uz Mukader jer želi da joj pomogne, ali ona pokušava svima da da do znanja da postoji još jedna kamera u vili. Sinem odlazi sa Mukader u kancelariju i gledaju kamere koje je Metin postavio, ali Mukader je sigurna da to nije to. Gulsum i Olga dolaze kako bi rekle da one gledaju jednu seriju i da je možda čula taj glas, ali ona opet ne želi da poveruje u to. Sinem odvodi Mukader u sobu, a ona je zamoli da ovo ne govori Metinu i Džihanu, jer će onda stvarno pomisliti da nije u redu. Sinem joj obećava da neće nikome reći, te izlazi iz njene sobe. Po izlasku Sinem sretne Silu koja pita kako je Mukader, a Sinem govori da se trudi da joj pomogne. Sila shvata da je plan njenog brata za sada uspešan i da ne bi željela da bude na Mukaderinom mestu, dok Sinem želi da pomogne Mukader. Esma primećuje da je Gulfem lepo raspoložena, a ona govori da je to zato što se vidjela sa jednim od najboljih prijatelja i da je zato srećna. Esma joj predlaže da pozove tog prijatelja, ali ona govori da sada nije vreme, ali da će se sigurno upoznati. Gulfem tada pita Esmu da li je angažovala advokata, ali Esma govori da nema novca za to još uvijek. Gulfem želi da izađe u susret Esmi, govoreći da će joj to vratiti jednog dana, ali želi da joj pomogne, na šta Esma stidno prihvata. Sila dočekuje Hančer u vili, govoreći da se Mukader žali da je čula jednu ženu koja joj govori iz pakla. Njih dve odlaze u vilu, a Hančer govori Sili da je danas pričala sa Nisom. Sila se pravi da joj je krivo što je Hančer to uradila, ali Hančer govori da će Nisa odustati od Engina i neće mu reći za bebu, što znači da Engin neće imati šanse kod nje. Uveče, Esma sprema večeru za nju, Ertugrula i Džemila. Ona govori Ertugrulu da joj je Gulfem predložila jednog advokata i da će joj dati 2 plate unaprijed kako bi ga platila što pre. Ertugrul želi da on pomogne Esmi, ali ona mu se zahvaljuje jer joj je dao nešto više od novca, a to je topao dom. U vili Deviloglu je vreme za večeru i sve ide svojim tokom, ali Mukader stalno pomera glavu kako bi ugledala kameru za koju je sigurna da postoji. Metin pita Mukader zašto se stalno okreće, a ona govori da traži svoje naočare. Metin tada pita kako su provele dan, a Sinem govori da su malo šetale. Sila se nasme govoreći da je to sigurno bio razlog zašto je atmosfera u vili tiha. Nakon večere Mukader odlazi u sobu i odjednom ugleda dron ispred svog prozora. Ona otvara prozor i pored bazena vidi ženu u žutoj kabanici kako upravlja dronom, ali to je zapravo Gulfem. Mukader tada počne da viče govoreći da je žena o kojoj misli došla. Šta će ukućani reći na ovo Mukaderino ponašanje?